Okay, so we still in the topic of resume. Okay, kita masih dalam topik resume. So as I said last week, so resume is a document and which you should be using for audit yourself. So kalau you tengok, saya dah post assignment dekat dalam ecom, guideline assignment untuk you start work on your resume dan juga LinkedIn. Okay, this is tool yang orang guna zaman sekarang. This is sorry. So this is apa yang you should be using, okay, untuk cari kerja. Apa dia kita kata, business probably not so, tapi you still perlu ada, maksudnya profile, a personal profile about yourself, so that orang ada confident untuk ambil kita bekerja ataupun masuk tender ke katakan, or apa tu, ada peluang untuk kolaborasi ke contohnya. So this is some of things, opportunity yang you ada if you have a good resume, a good tool, okay, a good tool to start your career. Okay, so kita recap sikit. So on resume, you should start with picture, name and contact details. Kalau you ingat, saya kata jangan letak alamat penuh. Okay, so what you should have in that: photo, full name, phone number, okay, city and state. So jangan letak alamat rumah you, and then you should have professional email address and also LinkedIn. Okay, so gambar. So for photo, this is standard lah kita kata for dalam hospitality industry ya. Saya cakap pasal hospitality industry sebab tourism is much more casual. Okay, so in hospitality industry, usually people are expected to wear blazer, kira kita panggil suit lah. Okay, blazer and pants ataupun blazer with skirts kan. This kita panggil suits business suit. So in hospitality industry masih traditional punya industry. Banking industry, bank still a traditional industry, masih mengamalkan business suit dalam gambar profile. Okay. Tapi dalam industri yang lebih dynamic macam tourism, macam majority of you in the class kan daripada tourism industry. So tourism dia ada culture yang agak laid back in terms of professional pictures. Ada yang saya pernah tengok, ada dia punya profile, dia tunjuk dia apa tu? Apa kita panggil? Rock climbing di tengah mountain climbing. Ada something like that, which is much more laid back lah. So dalam resume punya pendekatan, it depends on the industry, but then whatever that you choose, make sure is genuine, nampak you sincere, nampak you ikhlas ambil gambar kan. Bukan nampak you ikhlas lah, memang you kena ikhlas. Okay, so saya tak recommend you letak dalam resume gambar pasport. Okay, tolonglah stop doing that. Okay, gambar pasport hanya guna masa nak apply universiti, masa nak apply apa-apa sahaja jawatan kerajaan. Selain daripada itu, don't use gambar pasport. Gambar pasport ni dah outdated lah. Dah tak apa tu, dah cerita semalam dah. Kita tak guna dah. Kan? So dalam resume, walaupun resume sangat traditional, resume you boleh guna, different kind of pictures. You can use, macam saya kata minggu lepas, you can use smartphone, whatever kan. Tapi janganlah ambil gambar pasport. Gambar pasport kan dia straight, tegak macam tu kan. So, try to get your natural punya positioning untuk masa ambil gambar tu. Okay. LinkedIn lebih leisure. So, sebab you akan buat dua profile. Satu resume dan satu LinkedIn. So, LinkedIn lebih leisure. So LinkedIn you can guna profile picture yang you ambil you tengah makan ke contohnya. Whatever lah, tunjuklah. Saya suka tunjuk hobi saya selalunya kan. So up to you. You can use that. Okay. And then so email address, so I emphasize again, email address, you need to have a professional email address. Okay. And then you need to have summary. So summary kena highlight lah you punya strength
kan. Saya minta minggu lepas you list 3 strength kan. Dalam Padlet tu, dalam digital journal you tulis 3 you punya strength. I hope you dah done that, you dah tanya orang, apa tu, mak you, kawan-kawan baik yang you know, the person that you trusted, what is your strength, and then you start writing your summary in your resume. Okay, so next one, achievement. Okay, so you need to quantify your achievements. Okay, I can show you my resume later, if you want to see. And tapi resume saya tak nampak lah macam fresh grade apa tu, new career punya resume. Saya punya resume orang yang dah banyak tahun pengalaman kerja kan. So you need to quantify your achievement, apa yang you dah buat. Okay, so you just select 4 ke 5 achievement, apa yang you achieve daripada universiti, ataupun kalau tak ada sangat dekat universiti, masa USTPM contohnya kan. So I think daripada umur you 15 tahun ke atas, mesti ada something that you have done in, you know, in schools or in community, in university contohnya, mesti ada kan. You know, kalau tak ada tu, you have to think hard lah about that. Okay. Next one, professional skill. So please don't use star rating. Saya just remind sekali lagi. Okay. And then strength and adalah datang daripada job advertisement. Saya dah post assignment. So you can see assignment 2. You need to send your resume to my email. So bila you hantar email, you kena buat ayat lah. Tak boleh hantar email, miss ni email, this is my resume. No, that's not the etiquette to apply job. So bila you hantar email, make sure you buat email you macam you betul-betul nak apply kerja tersebut. And so ayat dia kena tunjuk you nak kerja tu lah. Okay, you have to show that you are interested in the job, right? So next one, professional experience. So you need to have two to three experiences, part-time job, family businesses, for example. So whatever job that you have been doing for the last 5 years, and I assume you start working katakanlah daripada umur 18. Sebab saya ingat saya kerja part time mula-mula umur 18. Mungkin you ada yang start lagi awal daripada saya. Saya start umur 18 lepas habis SPM habis SPM. So you can use that. Right? So you know, put in your resume. Right? So this is apa tu, macam mana cara nak buat ayat. And then extracurriculum activities. And so you make sure adalah extracurriculum activities. Saya encourage you ada at least 1 or 2. And so that it shows who you are in to the recruitment. Tapi ada resume yang tak ada. Saya tahu ada yang resume yang tak ada. Okay. Education, apa tu, make sure you letak you punya education dengan graduation date you bila. Okay. So kalau kata daripada UMK, degree apa, bila you nak graduate. So bila you nak pergi intern pun, you kena letak juga semuanya. It's the same information. Walaupun dia tahu you daripada UMK. Right? So apa yang you tak perlu letak adalah CGPA. Yang tu tak perlu. Okay. And then additional info, and this is saya ingat yang apa yang saya belum share minggu lepas lah. So additional info adalah bila you available. Kata availability is that when you are available to start working. Bulan mungkin. Bulan berapa? Katakan you habis study tahun depan, bulan you pergi intern bulan bila? Saya rasa lebih kurang semester sekarang lah. Maksudnya you akan habis dalam bulan Jun kan. So mungkin you boleh start working by June or July contohnya. So you tulislah July 2023 katakanlah. Ada setengah orang kadang dia letak bulan within 3 bulan daripada notice you berhenti kerja kan. Kalau you daripada kerja lain, you nak ke kerja seterusnya kan contohnya. Right? And then soalan yang seterusnya tu willingness sampai driving license tu, itu semua adalah yes no question, which is are you willing to travel. Kalau you mohon kerja luar daripada katakan rumah you Melaka, you minta kerja dekat Johor contoh, are you willing to travel, ataupun are you willing to relocate kita pindah katakan. Travel ni kerja kita, kalau tourism memang confirm lah you all ni kebanyakannya kerja you bukan desk job lah, you biasanya kerja you keluar kan. Okay.
Do you possess your own transport? Kalau you ada motor, ada kereta, just answer yes or no. And then sometimes mungkin you tak ada transport tapi you ada driving license, motor ataupun kereta. So you bagi tahulah you ada driving license apa. Okay, motor or kereta. Kalau ada dua-dua, bagi tahu dua-dua. And then for references, okay, minggu lepas saya cakap you perlu ada at least 2 references, satu daripada academic, satu daripada yang boleh verify your personal quality you, okay. So academic untuk bagi tahu academic performance you, and then you punya personal quality lah. Tapi tak boleh mak ayah. So you need not family members, okay, bukan family members. Mungkin you ada kawan-kawan you yang dah start kerja ataupun alumni yang you kenal ke waktu kat sekolah dulu ke contohnya, ataupun alumni UNK sendiri ke, katakan kan. So ask for their permission first, jangan main letak nama, kena tanya dulu, and then you put their name, jawatan dia kerja dekat mana, and then dia email. Jangan letak phone number reference, tolonglah. Sama macam bila katakanlah 100 student mohon kerja, akan ada 100 call datang lah kan. So it's not nice lah. So kebanyakannya referee tak suka bila dia dapat call immediately daripada employer, walaupun dia bagi you kebenaran jadi referee dia, tapi kadang you mohon, macam saya lah contohnya, satu resume saya letak, saya hantar katakan 30 jawatan, takkan kita nak bagi nak dapat call 30 tu kan, tu baru seorang student. So you imagine lah kalau kata satu kelas ni ada 100 orang, so berapa ribu call you nak dapat kan. So be careful in terms of that lah. Email probably orang selalu tak kisah sangat, tapi nombor phone, right? So untuk skill so zaman sekarang you kena ada technical skill lah dalam resume you. So saya remind balik, jangan letak star rating you bagus apa, tapi this is some of the skill saya list, so you can use this in your resume. So adakah you bagus web based Google, contohnya web based Google Docs kan, kalau you pernah guna Google Docs, you pandai guna Google Docs, Google Slides ataupun Google apa lagi tadi, lupa dah, Drive ke contohnya. So kalau you tahu guna, kalau tak tahu jangan letak. Okay, because kita akan expected to know how to use this. Okay, macam saya dulu, saya masuk kerja, bos saya suruh saya macam formatting lah dia punya word dia kan. Saya bukan advanced user word waktu tu kan. Saya memang tahu guna type je, tak reti guna format, nak masuk heading. Waktu tu tak pandai sangat kan. Kena marah lah kan. Tu dia kata, kata graduate daripada universiti, tak benda ni pun tak kerti guna kan. Saya ingat lagi lah, tapi saya cakap, tak malah, saya memang tak tahu. Saya cakap macam tu je lah. Biarlah, malu pun malu lah kan. Lantak lah. Tapi saya mengaku je lah, memang I don't know how to use. Saya tak ada pun tulis benda tu dalam resume. Tapi dia expected memang you graduate daripada universiti, you tahu guna. That is a basic thing, which is Word document kan. Document Word. Okay. So saya still consider diri saya masih basic user, bukan advanced user of Word document. Okay. So and then next one, video conferencing software. So you tahu tak guna video conferencing software? Bukan tahu klik join je. Maksudnya you tahu tak nak create, nak hantar invitation, nak hantar pergi email apa semua. You pandai tak guna benda tu? And so you can, if you know how to use it, then you can put in your resume. Okay. Saya assume you all tahu lah kan, sebab you banyak kan buat webinar kan 2 tahun ni kan. Daripada you tahun 2, tahun 3 ni, tahun 1, tahun 2 you banyak kan buat webinar kan. And then project management software kalau you tahu guna, okay. And then graphic design software, Canva salah satu, tapi if you know different types than Canva, then start using it. Kalau you tak tahu kan, kalau you belum tahu benda-benda macam ni, belajarlah. Itu je advice saya. Belajarlah guna. You ada another year sebelum you graduate. Jangan duduk je. Tengok Steve Jobs dia buat apa kan bila dia pergi bila dia stop belajar dekat universiti kan. Dia pergi kelas, dia masuk kelas, dia belajar benda kalau kita kata macam kaligrafi kan. Dia belajar subjek, dia ambil subjek kaligrafi. Kaligrafi, cuba cerita berapa ramai orang kat Malaysia senang cerita lah dalam kelas ni yang pandai kaligrafi kan. Saya memang tak kerti lah, saya bagi tahu tuan-tuan, tulisan saya memang buruk kan. So kaligrafi, berapa ramai orang yang tahu guna kaligrafi. So dia ada teknik dia whatever kan. So
kalau you tak pandai, you belajarlah sebab you tak tahu tau skill apa yang you boleh gunakan. Saya pun ada certain things yang saya rasa macam nonsense je belajar benda ni. Apa ah? Yang saya belajar waktu PKP hari tu banyak banyak psychological punya courses. Saya banyak ambil course-course macam tu. Kan kalau fikirkan sebenarnya I just use it to use this psychological technique untuk diri saya sendiri je sebenarnya. Asalnya kenapa saya belajar sebab saya perlu jadi lebih apa, cerdas emosi. Kalau orang kata lah, saya punya EQ pada saya dah cukup tinggi dah, emotional intelligence. So, tapi ada certain things, kadang-kadang ada certain perkataan bila orang cakap akan buat saya marah. Saya memang, saya macam ada switch button benda tu. Saya rasa kalau macam ada certain people yang pemarah, I think they understand kan. So, I have that kind of tendency kan. So, saya belajar banyak how to handle yourself, how to ni lah, learn to be more calm, to be orang jadi yang lebih bertenang kan. So kalau ikutkan saya belajar untuk diri saya sendiri, tapi bila saya perhatikan benda ni sangat useful, especially bila saya deal dengan team, bila saya punya team sendiri, team member, bila nak kerja dengan orang kan, sebab kita banyak kerja in groups So bila nak kerja dalam group, semua orang ada perangai masing-masing. Walaupun saya temper, ada orang yang tak temper kan. Tapi kadang-kadang orang yang tak temper dia pun dia ada dia punya attitude dia sendiri. Kan? Dia ada attitude dia sendiri yang kadang saya tak faham kenapa dia macam tu contohnya kan. So that particular course banyak buat saya lebih mudah kerja dengan orang yang selama ni orang lain label sebagai uh, staff yang problem. Right. Memang saya perasan lah dalam 2 tahun ni saya banyaklah ambil risiko work with memang different kind of people yang memang totally lain personality daripada saya. Saya dulu dikenali sebagai orang yang kerja laju, very efficient punya worker kan. Tapi bila saya kerja dengan diorang saya faham, oh rupanya saya bila saya tengok masalah, saya tengok macam kan smart people kan, we think to overthinking. So saya ada tendency tu. So saya sangat overthinking. Kadang-kadang ada certain things yang saya tak perasan benda tu ada problem. So saya kerja dengan orang yang lebih relax. Memang orang lain panggil diorang ni slow. Diorang ni kerja slow. Tapi bila saya kerja dengan this kind of people, this type of personality, dia nampak masalah saya tu lebih besar. Maksudnya problem saya tu sebenarnya bukan apa yang saya nampak depan mata je, which is they give a solution dan diorang selalunya suggest solution yang lebih mudah untuk difahami kan. So saya sekarang prefer kerja dengan orang macam tu sebab kalau nak efficient, saya efficient. Saya tak perlu ada orang kedua ketiga mirror macam saya tak perlu orang macam tu dah dalam pasukan saya sebab saya seorang dah cukup kan. Sebab saya punya energy macam 3 orang punya energy lah bekerja saya kan 100% selalunya. So you need to have what kind of energy you need to bring to the workplace. So now saya suka kerja dengan orang yang very soft spoken, yang very ni lah, yang kita kata low profile, yang sangat-sangat banyak fikir, orang yang very abstract thinking ni kan. Diorang ni abstract thinking kan. Saya suka kerja dengan orang macam tu sekarang kan. So learn skills, okay. And then now copywriting, the last one adalah copywriting, kalau if you can see that. So if you already good copywriting in Malay, belajarlah copywriting dalam bahasa Melayu. Kalau you dah bagus copywriting dalam bahasa Melayu, belajar copywriting dalam bahasa Inggeris. Kalau you dah bagus copywriting dalam bahasa Inggeris, you belajar copywriting dalam bahasa Melayu. Kalau you dah bagus mana-mana bahasa, BMBI, you belajar another bahasa, which is Mandarin, Tamil ke, Cantonese ke, Japanese ke contohnya. So belajarlah. And this is some of the skill. Advertising marketing ni is skill yang can bring you further lah in your career. Even bila resume pun, orang yang bagus copywriting, bila dia tulis resume, memang resume dia akan stand out. Sebab resume dia lain content daripada orang lain. Cara dia present diri dia sendiri. Okay. So dalam resume, you perlu tengok a good formatting. Ni memang bukan PPTA je kena perlu good format. Resume pun kena ada good formatting. Bila kita tengok tu tak adalah rasa macam ya Allah bencinya aku tengok dokumen ni kan. Satu hari recruiter dapat mungkin dalam 100 application. Saya kata tu paling sikit tau 100. Kan? Saya pernah dapat 300. Kan? Saya pernah dapat satu hari 300 application. So you bayangkanlah
Kalau you punya resume duduk dalam tindanan yang 300 tindanan tu, kalau you ada salah titik lah, senang cerita lah, you salah titik contoh lah kan, ataupun you salah phone number, katakan phone number, sebab tu you kena check phone number you. You katakan you salah type phone number, terlebih nombor ataupun terkurang nombor. Yang tu yang selalunya jadi dalam kes phone number. So bila you tersalah, you bagi nombor yang salah, kalau kata tak dapat call, you ingat recruiter tu, maksudnya orang yang nak ambil you kerja tu, you ingat dia nak cari ke you online, nak pergi email you ke, apa tu, siapa ni, contoh Izzati kan, Wano Izzati, can you please provide phone number that is working. You ingat dia nak ambil ke masa 30 saat nak email you, nak minta phone number you yang betul kan. Most of the time akan buat pilihan kedua, which is kalau phone number orang ni tak boleh, tak payah, ambil je candidate lain yang second best pun tak apa. Katakanlah you punya resume you yang first best, you nombor satu kan, you pilihan pertama, you punya phone number salah, dia akan ambil je pilihan kedua. They don't care about who you are. Dia ada 300 tau resume. Dia ada, maksudnya dia ada selain daripada you, dia ada 299 pilihan. So kan, orang rasa macam main-main kan, tapi this is some of the things lah kan. So typo ni memang kena spell check. Resume kan, kalau you perasan selalunya kan dalam bahasa Inggeris kan, okay. So kalau resume you kena betul lah kan. So jangan ada typo, maksudnya kesalahan typing, salah eja. Autocorrect kan ada banyak kan, autocorrect kan. Kalau sebut bahasa Melayu panggil autocorrect. Saya tak sebut autocorrect, saya sebut autocorrect. Okay. So autocorrect kan. Autocorrect. So autocorrect tu selalunya dibetulkan. Contohnya universiti Malaysia Kelantan. Bila masuk dekat dalam report kan, universiti ditukar jadi Y kan. Kita punya autocorrect kita kan dalam bahasa Inggeris kan selalunya. You kena betulkan balik benda tu. Saya memang resume profesor pun saya tegur, salah tertinggal I. Saya tegur sebab pada saya, you nak hantar, sebab profesor dia akan hantar resume dia, maksudnya orang-orang daripada universiti lain akan minta resume dia. Kalau semua orang macam saya perasan salah resume, dia profesor pun, kalau saya tak nak, I will find another professor to come and be the, katakan resource person, jadi orang reference dekat fakulti saya. Contohnya, sebab saya tahu, dia ni tak adalah detail mana tertinggal I. Sebab tu orang kata saya kerja cerewet kan, I don't care. Saya kerja cerewet sebab apa? Sebab kita pentingkan kualiti. Bila kita kerja apa-apa, kita kena bagi 100. Sebab tu, you always need to give 100 kan. Saya berapa kali dah orang question kan, you tak cukup kerja kuat. Memang saya banyak kali dah, dengan saya kerja macam ni pun orang kata, Alia, you are not given your best kan. So saya kata, up to you, I always give my 120. Saya selalunya most of the time macam ni lah, you tengok datang pukul 10 pagi kan. Saya sebenarnya pagi tadi datang mengantuk kan sebenarnya kan. Tapi kalau pukul 10 kan, takkan saya nak datang kelas dengan energi saya mengantuk. Walaupun saya tahu student saya mengantuk kan, I don't care. Dan saya tak boleh. Kalau saya rasa boring bagi lecture, mesti student rasa lagi boring kan. Energy, you can feel energy even daripada suara. Saya tahu you tak nampak muka saya kan. Tapi you can feel the energy daripada suara. Okay. So this is things that you need to you consider lah. Okay. So cover letter, you tak payah ada cover letter, tapi you perlu hantar email nanti dekat saya. Okay. So kena ikhlas. Saya tak tahu dah nak emphasize berapa kali. Saya rasa daripada minggu pertama saya cakap benda ni. Apply kerja kena ikhlas, dapat kerja kena kerja dengan ikhlas, nak berhenti kerja pun kena ikhlas, nak minta kerja baru pun kena ikhlas. Tu je. Tak ada dah solution lain macam mana nak selesaikan masalah organisasi. Sebab saya rasa Dr. Suci, mungkin you belajar dengan Dr. Suci, dengan Dr. Malisa, HR, dengan organizational behaviour, ada banyak masalah dalam syarikat. Solution dia kan sebenarnya kan, ikhlas je. Tak ada dah solution lain. Belajar pun kena ikhlas. Saya yang mengajar pun kena ikhlas. You nak minta kerja kena ikhlas. You nak pergi interview, you have to show your sincerity. Memanglah saya tahu zaman sekarang ni zaman social media, semua benda filter. Tapi kan,
kita bukan cakap pasal kita nak famous 3 minit TikTok. Kita tak nak jadi orang tu. Kita nak jadi orang yang kita boleh kerja tolong orang lain 10-20 tahun sampai kita matilah, senang cerita. Kita nak jadi orang macam tu. Ada ke orang yang tak nak kan? Sampai, sebab saya bila orang cakap pasal pencen kan, saya pun kadang teringat kan, macam saya pernah cerita sebelum ni kan, bila cakap pasal pencen kan, kadang-kadang saya lambat lagi nak pencen, tapi bila kerja penat kadang-kadang saya terdetik kat hati saya nak pencen awal, contohlah. Tapi saya fikir, saya pencen saya nak buat apa? Duduk kat rumah, and then siapa yang dapat knowledge saya kan? So sebab tu kadang saya pun sendiri kena reset kan. Saya memang selalu hari-hari datang kan, tolonglah hari ni, mudahkan hari ni. Contohnya. Because you also need itu resetting. Tahun pertama you kerja easier, tapi tahun yang seterusnya will be getting harder. Yang tu yang I can, what I can share with you. Memang bila you pergi intern, hari pertama adalah hari paling susah. Minggu pertama adalah minggu paling susah. Sebab you tak kenal orang, you dalam environment yang you tak familiar. Okay, tapi jangan risau. Kalau you berjaya lalu hari pertama, you berjaya lalu minggu pertama, minggu kedua, hari kedua will get easier. Saya berani jamin. Walaupun you rasa susah macam mana pun, you keep going. Buat je. Jangan risau. Jangan takut. Kan? So memang kena berani lah sebenarnya. You kena ada perasaan berani untuk hari seterusnya. Untuk minggu seterusnya. Okay? Right, so this is 5 skill, dan kalau kita kata survey daripada employer kata skill-skill ni penting untuk graduan ada bila dia nak mencari kerja. Okay, dia boleh adapt dalam situasi baru, adaptability, they can communicate. So bila kita cakap communication ada dua jenis sekarang. Communication bertulis, communication bercakap. Macam sekarang saya bagi kuliah, this is verbal communication, percakapan. Komunikasi kedua adalah bertulis. Kan, hantar email, buat report, tu semua adalah komunikasi bertulis. Okay, this is memang skill yang penting lah zaman sekarang. Bila orang lagi desperate nak cari kerja, competitive level lebih tinggi. Kena faham benda tu. Okay. Critical thinking and problem solving, benda sekarang banyak jadi, banyak benda keputusan banyak kena buat last minute. Sebab zaman sekarang benda tukar situation laju. Masa saya kerja tahun 2020, saya salah seorang tim dalam fakulti, dalam tim management fakulti. Okay, tahun 2020. You ingat kan tahun 2020? Tahun PKP 1.0. Keputusan semua kena buat cepat. Masa tu saya punya mesyuarat, maksudnya kami punya decision, mesyuarat semuanya dalam masa 2 minggu, 2 minggu meeting. Selalunya government hanya meeting sebulan sekali sahaja. Biasanya lah apa-apa saja. Selalunya sebulan sekali atau 3 bulan sekali. It depends on the decision. Tapi masa PKP tu, Prof. Hairil decide memang kita tak boleh tunggu 1 bulan. Kita kena buat cepat keputusan kita. Tapi masa tu kami tak jumpa lah hari-hari. Kita bukan MKN kan. Kita dekat peringkat universiti. Ada benda kita kena kaji dulu. Benda ni kita boleh buat ke tak, contohnya. Final exam you nak tukar jadi case study, katakan kan. Decision tu semua dalam 3 bulan pertama, daripada bulan Mac tu sampai bulan 6 tu, very intense kerja dia. So if you want to know whether you are good worker or not, you boleh kerja under pressure macam tu. Saya dalam management team tu, termasuk saya masa tu kami ada termasuk Prof. Hairil 7. You bayangkan memang ada yang give up. Saya tak nafikan diorang ni senior, ada yang lebih tua daripada saya. Ada yang lebih muda pada saya tapi pangkat lebih tinggi. Kira paling senior Prof. Hairil sendirilah. Maksudnya umur dia berapa waktu tu? 50-an lah katakan. Kira umur dia 50-an lah. Tu yang paling senior. Tapi sebab saya berpaut pada dia juga. Saya bukanlah experience sangat walaupun saya ada experience kerja. Tapi saya tak pernah pegang betul-betul leadership post yang kuat. So apa-apa keputusan daripada fakulti semua keluar. Saya pun banyak keputusan rely juga dekat dia. Which is macam saya ada decision A, B, C. Apa yang dekan rasa decision yang terbaik. Tapi saya kena buatlah SWOT analysis tu. Sebagai staff saya yang kena buat SWOT analysis tu. So you ingat SWOT analysis guna untuk buat bisnes je ke? Tak tau.
SWOT analysis yang you belajar, you tahu waktu you STPM tu, yang you belajar sampai you kat UMK ni, semua ni you akan guna tau. Sampai you kerja bila-bila tau. Nak kahwin pun aku kena buat SWOT analysis. Macam tu cerita dia. So SWOT analysis, saya ingat lagi masa tu nak decide kita nak buat program baru ke tak, apa whatever kan, semua ada SWOT analysis dia. Dr. Fiza bentang SWOT analysis dia. Dr. Dewi mungkin you tak kenal lah kan, Dr. Malisa contohnya, semua bentang sendiri SWOT analysis, and then baru kita decide bersama-sama di kalangan 7 orang tu. So decision making sekarang ni bukan sahaja decision making kena bagus, you kena buat decision making you laju zaman selepas COVID ni. Okay, banyak decision. Kalau you tengok macam mana KKM buat decision kan, tu semua laju tu. Saya tak rasa dia ni tak tahulah tidur kat office kot rasanya. Sebab tu bila orang kejam KKM, kesian sebenarnya. Sebab apa tau, dia punya kerja dia kena cepat. Saya rasa memang dia orang tak tidur. Sebab yalah, tidur lah, tapi dia tidur kat pejabat. Sebab apa tau, every day pukul 5 dia kena bentang kan, dekat depan TV kan, dia punya keputusan dia. Hari ni kita decide nak pakai pelitup muka separuh. Hari ni kita decide nak pakai apa. Ya, hari ni kita, itu semua tu. You ingat kerja seorang ke? Tak, kerja beramai-ramai ni. Tapi decision nak buat laju. You ingat orang boleh kerja ke daripada rumah decision macam tu? Tak ada. Semua kerja office. Kalau lagi-lagi kalau KKM lah. It's not easy. Okay. And then collaboration dengan teamwork. Sebab tu kenapa kita bagi group assignment, PPTA contohnya. This is to practice buat collaboration work lah. Ingat lagi kan, orang yang pandai tak pandai kerja dalam kumpulan. So you kena start kutip diamond and work on your teamwork. Time management. Okay. Saya ingat saya datang awal dah hari ni. Saya datang tadi lepas suku datang office. Kami pensyarah kerja time fleksibel lah. Boleh masuk between pukul 8 sampai pukul 5. So saya ingat saya datang awal dah hari ni, pukul 8 suku ni. Bangga ni datang awal. Bukan datang awal apa. Saya datang lampu tak buka lagi. Sebab selalu saya datang, Dr. Syuhada dah ada, lampu dah buka. Lagi awal daripada saya. Saya datang 8.30. Dia selalunya pukul 8 dah sampai. Hari ni saya datang lepas suku, saya tengok tak buka lagi. Jadi saya tahulah Dr. Syuhada tak sampai lagi. Saya pun happy lah. Hari ni aku orang first. Sekali saya pandang pintu depan saya. Saya tengok-tengok. Lah, ketua jabatan saya dah sampai pukul 7.30. Awal punya kan, saya terkejut. Saya kata, oi, lepas ni sebab dia lagi muda pada saya kata, oh lepas ni saya kena datang awal kan, saya cakap, sebab ketua jabatan saya datang just kan. So jarang kan bos datang awal kan. Selalu yang amalan you tengok, staff datang awal, bos datang lambat kan. Saya dah kerja banyak bos datang awal, staff yang datang lambat. Saya dah kerja banyak macam tu. Saya memang jarang datang lambat. Saya kalau kata ada apa-apa, I will always be on time. Cuma kita dalam service industry, on time maksudnya lambat. Pernah dengar tak benda macam tu? Saya rasa mungkin Dr. Liza pernah share ke apa kan. So if you are on time, you are late. Sebab kita dalam bidang dalam servis dalam servis apa kita kata? Apa tu? Kalau kaunter buka pukul 8 pagi, kita kena datang paling lewat 7.45. Kita tak boleh datang pukul 8 baru nak buka kaunter. Bila nak start servis? Samalah macam contoh McDonald katakan kan. Dia buka pukul berapa sekarang, dia buka pukul 6 petang kan. 6 pagi kan katakan, dia buka pukul 6 pagi. Staff dia tak boleh datang pukul 6 pagi. Staff dia need to come earlier. Dulu masa saya kerja dekat hospitality industry, 1 jam sebelum and pukul 6.45 dah kena ada dalam department. Bukan 6.45 baru tap pintu baru nak masuk. Pukul katakan office start pukul 9 kan. Bukan pukul 9 baru tap card baru nak masuk, tak. 8.45 dah tap card masuk dalam department ni, dalam department. Okay, dah start prepare dah benda apa nak buat. By pukul 9 kerja jalan dah, tak ada dah tengok kiri kanan dah. Masa tu lah nak silent telefon lah, apalah semua before pukul 9 pagi. That's how it works kan. So sekarang ni kan, saya rasa sekarang ni masih sama je sebab service industry macam tu. Okay. So this is minggu lepas session, adakah you nak pakai Word ataupun pakai Canva. Saya masih pakai Word lah, resume saya masih pakai Word, saya tak pakai Canva sebab ada pada saya benda yang saya tak suka. Saya tak berapa boleh customize. So up to you. Tapi you kena ingat, saya share hari tu macam mana cara kita baca, it needs to be that kind of design lah.
You kena ingat cara manusia baca macam mana, nature kita baca. This is benda yang kita tak train lah. Mata kita memang automatically akan baca daripada Z, design Z. So resume tak panjang, especially you early career, resume you hanya 1 ke 2 page sahaja. Okay, this is checklist. Nanti you boleh download checklist dan you boleh check you punya bila you nak buat job seeking nanti. Okay, this is video yang saya recommend, channel yang saya recommend kalau you perlukan advice mengenai career ataupun cara-cara cari kerja. Sebab saya share dalam kelas, this is compilation daripada banyak orang. Tapi this is apa yang saya dapat dekat YouTube. Apa tu, sebab saya tahu zaman sekarang kadang-kadang you perlu detail lagi. Apa maksudnya dengan star action word, action verb contohnya. So you boleh pergi dekat Professor Heather contohnya, you boleh tengok apa yang dia explain. Ataupun ada channel BM ataupun Chinese yang you suka katakan lah. You can go to whatever channel, tapi as long as you menjawab you punya goal lah. Alright. So we create the opportunity, jangan lupa. Okay. So yang ni saya dah pesan hari tu. Tenses. Okay, so semua tenses, semua on position ataupun achievement you dalam past tense. Okay, current responsibility, you student apa sekarang dalam present tense. Okay, achievement semua dalam past tense. So apa sahaja yang you buat selepas hari tu kan, semuanya adalah dalam past tense kecuali apa yang you tengah buat sekarang ni. Kan, katakan study kan sekarang, I am a student. Kan, tak adalah I used to study, tak adalah macam tu kan. Semua benda apa yang kita tulis dalam resume, make sure benda tu memang you punya data. Maksudnya informasi you sendiri, jangan information orang. Kalau tak ada, you memang betul tak buat. Contohnya achievement, tinggalkanlah kosong. Tak perlu pun ada section tu dalam resume you. Kalau you reka, waktu orang panggil interview, you kena explain tau. Sebab memang kan orang yang biasa interview orang, dia tahu sebenarnya apa yang kita cakap ni benda betul ataupun benda yang kita tipu. Okay, nanti lepas midterm kita ada topik on body language. Saya masukkan topik tu dalam body language sebab body language sangat penting, terutamanya masa proses recruitment. Okay, bila you nak minta kerja dengan video ke, you minta kerja secara fizikal ke, maksudnya you pergi interview you pergi interview secara fizikal ataupun dalam video, body language adalah apa yang orang baca. You tak nampak ni dalam recording ni, tangan saya macam mana whatever, tapi saya nampak diri saya sendiri tau, sebab saya pin saya, sebab saya recordkan the whole screen so bila final video bila final video, apa-apa je lah, nanti you punya assignment video whatever, memang this is some of the things yang saya tengok dalam final video you. Okay, gesture you kan, sebab ni assignment yang saya belum post lagi, saya tengah murnikan you punya final assignment you, sebab saya risau 20 minit panjang sangat untuk you kan, jadi saya tengah go through cari information. 20 minit ni over sangat ke? So saya dapat feedback tadi kan, saya minta kawan baik saya tolong tengokkan, dia dekat universiti lain, saya minta dia tolong tengokkan, dia dah advise macam mana kita nak calculate assignment video, sebab kami tak ada calculation assignment video tu sebenarnya. So saya minta advice dia tadi macam mana, sebab dia biasa buat apa kita panggil curriculum yang kita record video ni, sekarang dia panggil micro credential. So dia baru je buat benda tu awal tahun hari tu, recordkan naib chancellor diorang deliver kuliah secara micro credential maksudnya secara video, totally you belajar melalui video. Okay, so ni semua untuk advanced learner lah kan. So saya minta advice dia tadi calculation tu kan. So sebab dia kata lama sangat lah student kau ni nak hantar assignment ni 20 ni, berapa jam ni nak buat benda ni, tak tidur dia orang ni nanti hantar assignment. So saya kata itulah saya tak sedar hati ni, sebab bila nak buat assignment juga saya buat benda tu sehari dua kan. Dah benda yang saya bagi kat you all semester ni sebenarnya saya dah bagi semester lepas, itu pun ambil saya masa 5-6 minggu kena semak balik benda yang saya nak bagi semester ni kan. Sebab saya takut student ada banyak subjek, bukan subjek professional development je. You ada 5-6 saya rasa at least ada subjek 5 ke 6 subjek semester ni. So cukup ketat masa tu kan.
Untuk you lah maksudnya kan. So saya tak nak bebankan banyak sangat masa kan untuk satu subjek. You ada banyak lagi subjek lain. So kita dah calculate untuk subjek professional development, you akan allocate lebih kurang 5 jam untuk belajar setiap minggu. Itu memang calculation. Apa-apa saja subjek. Yang 3 jam kredit we are talking about 3 jam kredit. PPTA, professional development, apa lagi subjek yang you all ambil semester ni? Saya pun tak sure apa benda kan. Subjek tourism saya tak berapa familiar sangat kan. So semua subjek yang you ambil, you perlu allocate 5, kita dalam, memang kita dah calculate, student akan allocate 5 jam untuk setiap subjek. Setiap subjek yang dia ambil. So, itu every week lah. Every week. So, tak kisahlah you allocate lebih tu up to you lah. Tapi minimum. So, tu yang saya go through balik kan. So, apa-apa yang kita buat, just be genuine lah. Be sincere. Apa yang betul yang you buat, tulis dalam resume. Kalau benda tu you tak buat, jangan tulis. Tu easy things lah. Kan? Okay. Ni kita panggil tips lah. Bila kita hantar resume, ni bukan kata resume, assignment pun sama. Konsep dia. You ingat tak bila you buat assignment, apa-apa assignment yang sebelum ni yang you buat, you ingat tak macam mana you namakan assignment you hantar dekat pesyarah? Individual assignment. Betul tak? Betul Ifah? Nur Ifah kan? Najwa, betul tak? You tulis individual assignment ke? Bila you rename assignment you? Betul, Madam. Okay, so betul lah. So, 70-80% student, setiap tahun saya terima assignment, tulis individual assignment. Bila dihantar group assignment, dia tulis group assignment. Ataupun, kan, apa tu, apa dia tulis hari tu, assignment 1, contohnya. Jangan. Bila you hantar resume, jangan tulis resume. You tahu sebab apa kan? Jangan tulis kan? Resume kan? Bila kita download benda yang sama dalam resume, dalam folder yang sama, you imagine 100 orang hantar. Katakan semua orang dalam kelas hari ni lah, 87 orang hari ni kan. Semua orang hantar assignment tu dekat saya. Contoh contohlah you hantar dekat company, the same company contohnya. 87 orang semua hantar company yang sama. So bila dia download the first file, katakanlah dia download Najwa punya apa tu resume. Lepas tu dia download pula resume siapa ni? Atikah. Katakan kan dia download resume Atikah. Dia akan jadi apa? Resume dalam kurungan 1 kan? Ataupun secara defaultnya dia akan buat apa? Replace kan? Do you want, you already have, kan bila dalam komputer laptop dia akan cakap kan? You already have file with the same name. Do you want to replace? So, resume Najwa tadi akan replace dengan resume Atikah. Do you want that to happen? To your resume, kalau in real life. So, jangan namakan resume you resume. Namakan resume you nama you. Nurul Najwa. Apa benda nama penuh you, saya tak nampak kan. So, letakkan nama penuh you. Saya punya resume memang Nur Alia Mansur penuh. So, sebab bila the whole folder download, semua resume, tak nampak langsung. Kan? Lepas tu nanti recruiter tu pun tak ingat. Siapa yang aku baca tadi ya? Siapa yang kau baca tadi kan? You tak nak kan benda tu kan? Jadi dekat you. So, make sure you letak nama you sendiri dekat dalam resume. Start guna apa-apa saja dokumen you hantar dekat orang. Start hantar dokumen you dalam dalam ni lah. Tulis nama you. Maksudnya dokumen you rename with your own name. Okay. Nanti hantar assignment pun you buat benda yang sama. Okay. So, and then kalau you perlu print hard copy, make sure you print pakai laser jet. Jangan pakai bubble jet, tahu kan beza dia kan. Bubble jet kalau kena air, ink tu, dakwat tu kembang kan. So pakai laser jet. Kalau hantar soft copy, make sure dah hantar dalam PDF. Sebab tulisan dekat laptop you dengan tulisan dekat dalam laptop company probably
benda yang berbeza. Kan? So margin dia takut lari apa semua, nanti format you dah tak cantik. So make sure hantar dalam PDF kalau you hantar soft copy. Right? Okay, so this is information if you need more reading lah pasal apa tu topik topik ni. Okay, saya memang bagi semua link ni so that you boleh klik when you need the link. Okay. So apa tadi saya kata saya nak share saya punya resume lah. Saya punya undergraduate resume saya dah tak jumpa dah. Mungkin dah, yalah dah lama sangat kan. Saya dah memang dah tak ada, dah tak simpan. Nak share pun kena fikir sekejap lah. Alright. Oops. Sorry. Sekejap. Okay. Right. Tak tahu macam mana nak zoom dia. Sekejap. Kena. Tak apalah, boleh nampak je kan. Okay, so ni resume yang consider recent jugalah. Ni yang saya baru update bila tah? Bulan ni. Saya baru update bulan ni kan. So kalau tengok saya punya font memang bukan color hitam kan, kalau you perasan. Bukan color hitam kan. Saya punya font warna kuning. And this is tips yang saya dapat masa saya panggil ada seorang career consultant saya panggil last year untuk kursus ni lah. The same kursus tapi untuk senior you yang batch yang sebelum ni. Bila saya, dia bagi tips bila kita nak buat resume. Kalau you tengok saya pakai Word je, saya punya resume, saya memang bukan Canva. Bukan Canva. So bila buat resume, dia cakap, sebelum kita nak buat resume, kita buat dulu kita punya personality test warna. Warna kita ni orang warna apa? Dia kata tau, kita ni orang warna apa? Kenapa? Sebab yalah, saya pun macam curious juga kan. Kenapa kena buat personality test warna? So dia kata bila kita nak kerja lama dekat dalam satu-satu company, kita nak tahu diri kita dengan company tu similar tak? Sama tak? Ada tak ciri-ciri yang sama, dia kata. So personality kita show by colours. Okay, personality kita show by colours. So kalau kata merah contohnya, you ni orang berani. Katakanlah contohnya lah. So you buatlah sendiri. Ambil je apa-apa je colour test online. Saya tak payah bagi. You pandai kan? Kejap, gambar kejap lagi. Kita komen warna dulu. Kejap lagi kita go through gambar. Alright. So bila you buat you punya personality test warna you tengok you orang colour apa. Sebab colour ni menggambarkan personality kita. So bila kita kerja lama dalam satu-satu company, kalau company tu setuju dengan cara kita present diri kita, okay, kan sebab 100 resume, 88 resume, katakanlah 80 resume sehari. Semua orang punya resume warna hitam. Mana ada orang resume colour pelik-pelik kan, selalunya kan. Tapi bila kita punya colour adalah personality kita, kalau kata value syarikat tu sama dengan value you ada most likely being chance untuk dipanggil interview, lebih tinggi peluang untuk you dipanggil interview dan you akan kerja lebih lama dalam syarikat tu. Sebab value kita sama dengan syarikat tu. Ini yang kita nak elakkan, orang kerja 1 bulan berhenti pergi kerja company lain. Oh, sebab company yang lama tu, bila tanya kenapa berhenti, tak sesuai dengan jiwa. Inilah solution dia, adalah antara solution psikologi, macam mana kita nak selesaikan masalah kerja yang tak kena dengan jiwa. So, you buatlah personality test you. So, kalau you tengok, saya punya personality test,
tahun lepas ada dua, saya ingat ada dua colour, satu warna hijau, satu warna kuning. Kan? Tapi saya lebih banyak saya lebih banyak kuning lah. Kan? So saya pilih kuning, tunjuk saya adventurous Kan? Saya memang skema cara saya pakai baju, whatever. Tapi saya kerja, saya memang very risk taker punya kerja. Kalau ada pilihan yang, kalau A tu pilihan selamat, B tu tak selamat, saya orang yang pilih B. Saya bukan orang pilih A. Saya memang orang macam tu. Saya lebih bigger risk, bigger return. Saya orang macam tu lah. Okay. So even dalam akademik pun saya masih consider diri saya macam tu. So start daripada recommendation dia, saya punya resume saya tukar. This is benda yang saya baru tukar tahun lepas. Kalau tidak resume saya pun normal je warna hitam. So this is apa yang saya tukar. Okay. So kita kata pasal gambar. Gambar macam ni kan. So itu kata tadi, it's about sincerity gambar you. Gambar you, gambar yang paling genuine kan dalam resume you kan. Saya banyak juga gambar sebenarnya yang saya pernah letak dalam resume. So ingat tak, senyum kena ikhlas. You kena ingat benda tu. Senyum kena ikhlas. Lagi maksudnya bila kita senyum dalam keadaan natural kita, lebih tinggi keadaan you dipanggil untuk interview. Sebab tu gambar pasport tak sesuai. Sebab bila kita dalam pasport, kita dalam studio, dalam environment, dalam persekitaran yang kita tak familiar. Pakai tantah pakai blazer bukan kita punya contohnya kan. Pernah tak kan ambil gambar macam tu? You pakai blazer yang ambil daripada studio punya blazer contohnya kan. So ambil gambar yang paling natural, nampak diri you. So you student tourism kan. Saya tahu you all ada banyak outdoor activity contohnya. You can show that dalam resume you as long as nampak apa kita panggil ni, face shot betul ke? Itu ke terms yang betul nampak face shot you yang bagus kan, sebab yang penting nampak muka you kan. So face shot so kalau you minta private company, tak ada masalah pakai gambar macam ni. Dalam LinkedIn, kalau you pergi LinkedIn saya, sama je LinkedIn you boleh klik je kan. Pergi saya punya LinkedIn, you type je Nur Alia Mansur, nanti keluar LinkedIn dia. So dekat LinkedIn you boleh pakai gambar macam ni, boleh. Pakaian tak formal pun tak apa. Ada seorang tu dia ada macam travel agency dia sendiri, memang dia tunjuk gambar yang dia pakai helmet, yang safety helmet tu. Tu yang saya kata tadi tu, untuk hiking. Ada gambar macam tu, memang that particular. Yang penting bukan gambar tu tak cover your face lah, maksudnya tak cover muka you. Kan sebab kita kan kadang ada aktiviti yang kadang-kadang nampak bayang-bayang je muka kita. Gambar trending macam tu kan. Itu kalau nak guna, kau guna social media punya platform punya gambar tak apalah. Resume mesti kena nampak face. Mesti kena nampak muka. So face shot, tak ada masalah. Guna je. Okay. So tak nak gambar pasport tak nak. Kan? Kalau gambar pasport, kalau you apply jawatan kerajaan, baru you pergi ambil gambar pasport. Kalau you apply kerja government lah nanti kan, baru ambil gambar pasport. Kalau you bukan apply jawatan kerajaan, no passport picture. Tak perlu. Kan? Okay. So saya tunjuk saya punya lah, senang, saya tak payah tunjuk student saya punya. Okay. So saya zoom kat sini. Professional experience probably lebih dekat dengan you kan. Sebab you all bukan teaching sebab macam saya kena separate kan teaching experience saya dengan professional experience saya. So sebab saya pensyarah, jawatan saya sekarang dengan industri saya sekarang adalah education. Okay. So professional experience kalau kita tengok dekat kolom bawah ni. So apa yang you buat? So mungkin you tak kerja full time tapi you pernah kerja part time. Okay. So bila you kerja part time, you buat apa dekat dalam tu? Okay, saya ambil yang paling senang contoh ni lah, yang tahun 2007-2008. Ni adalah kerja part time yang saya tolong pakcik saya. Okay, saya tolong pakcik saya. Okay. Bukan tolong pun sebenarnya, kerja dengan dia lah. Lepas saya habis degree, kan tak ada kerja. Saya dapat kerja betul-betul lepas degree. Saya lepas bulan 3, macam 3 bulan lah kot rasanya kot. Jadi betul-betul habis belajar tu, saya tak boleh duduk diam tau. Saya bukan jadi orang yang habis belajar, aku nak rehat dulu lah 1 bulan. Saya bukan orang macam tu tau. Saya jenis orang, hari ni kelas tak akhir, esok saya pergi kerja. Saya jenis orang macam tu. Okay. Sebab saya rasa rugi sehari rehat. Okay. So
saya kerja part time dengan pakcik saya. Pakcik saya sendiri, dia ada backpacking hostel dekat KL. So saya kerja dengan dia. Kalau kata kerja dia simple je, cuci-cuci toilet, sebab dia tahu bila saya budak hotel, dia kata boleh tak tolong kerja part time dengan dia. Dia perlu orang nak basuh-basuh toilet, tukar-tukar cadar, buat housekeeping, isi-isi kalau dekat backpacking hostel, macam dekat hotel lah, kalau you pernah pergi hotel kan dia ada macam ada ceret, teh, gula apa semua kan. So dekat backpacking hostel pun ada benda yang sama. So you kena refill benda tu. Okay. Lepas tu saya kena buat check in, check out. Orang yang datang check in hostel tu. Dia bukan hotel tau, this is hostel, backpacking hostel yang satu malam RM20, RM30. Kalau duit Mak Saleh $5 lah senang cerita. This is memang untuk international tourist Hostel dia ni memang untuk international tourist. Dia bukan cater untuk local kita. Memang dia tak ambil pun local tourist. Okay. So sepanjang masa memang kena cakap bahasa Inggeris sebab tak ada bahasa lain. Saya praktis bahasa Inggeris saya semua kat situ. Lepas tu nampak tak saya tulis kat sini kan? Assisted in administration, customer care. Administration tu sebab saya kena buat tu check in check out tu kan kena tulis atas buku tu. Customer care management, bagi guide dekat orang, okay you nak buat apa. Kan bila orang datang, bila hostel, bila kita terima guest kan, saya tahu you all budak tourism mungkin tak berapa familiar kan. Tapi mana-mana lah saya rasa you pernah kot ada project something like that, which is bila orang datang orang tanya, saya nak pergi sini nak buat apa? Contohnya, saya macam orang tak macam ada turis yang kata saya hari ni first day datang Malaysia, okay. Apa yang makan sedap kat sini? Dia tanya suggestion saya, bayangkan. Memang tu kerja kita tau. Tak kisahlah you budak hospitality ke, you budak tourism ke, you kena tahu dalam area lokal you, tempat yang you kerja, Kuala Lumpur bukan hometown saya tau. Saya budak Kedah kan. Kata kan. So, you punya local area you tu, apa tempat yang bagus untuk makan? Katakan. Ataupun apa yang sedap kat Malaysia ni? Roti canai contohnya. So, kalau dia nak makan roti canai, dia tanya saya recommend kat dia masa tu, saya kata nasi campur kan. So, nak makan kat mana? Saya kata kalau nak dekat, you turun je kat hostel tu, ada satu kedai, masa tu kedai mamak lah. So, you kata you just pick any dish that you like. And very cheap. Saya kata macam tu lah. Fish ke whatever, saya recommend fish. Saya kata dengan dia kan. So, memang itulah recommendation kita buat. Sebab tu kenapa you rasa nonsense mula-mula masa you ambil subjek geografi. Contoh saya student hospitality tau. Maksudnya, saya punya degree hotel management saya tak ada subjek geografi tau, macam awak semua student tourism. Saya tak ada subjek geografi. Saya belajar sendiri geografi sebab bila kerja dalam hospitality industry, kerja dekat hotel, saya kena bagi tahu kat orang nak pergi kat mana, tempat tu jauh mana. Daripada asrama tu, kan, hostel backpacking ni, daripada situ nak pergi Batu Cave, nak naik bas apa? Berapa lama? Tiket berapa ringgit? Contohnya. Kan. Semua kena bagi benda tu. Backpacking hostel ataupun travelers ni, dia ada masing-masing punya behavior kan. So backpacking hostel ni orang budget. So saya kena tahu macam mana travel budget dekat dalam KL. Rezeki saya, waktu saya jadi student, saya memang suka pergi KL. 3 tahun saya dekat Shah Alam, UiTM Shah Alam. Saya buat degree saya kat UiTM Shah Alam. 3 tahun saya kat UiTM Shah Alam. Saya memang almost every weekend pergi KL. Pasar seni, whatever semua ni. Memang tu tempat kegemaran saya. Memang kawan-kawan saya pelik. Saya pergi pasar seni Saya, berapa ramai korang ni yang pergi pasar seni kan. Saya suka. Tu tempat favourite saya. Tempat makan yang saya suka. Kan. So, saya boleh recommend ke orang. So, this is benda yang kita buat. So, masa tu saya kata, skill yang saya buat, customer care management tu, apa-apa yang kita buat dekat dalam tempat tu. And provided local and regional travel information. Tadi Batu Cave tu local. Regional, kalau kata daripada Malaysia, dia nak pergi, katakan, dia nak pergi Indonesia. Saya tak pernah pergi Indonesia. Tapi dia tanya capital city Indonesia apa contohnya. Duit ni boleh tak pakai kat Indonesia? Ada yang pernah tanya macam tu. Dia pernah tunjuk dia punya US dollar. Dia kata dengan saya, US dollar ni boleh tak pakai kat Malaysia? Saya kata tak boleh pakai kat Malaysia. Boleh kalau you pergi tukar dekat money changer. Kena tahu money changer kat mana. Paling dekat daripada asrama tu. You bayangkan.
So you have to know map of the area. Nampak tak sekarang apa yang you all belajar dengan Madam Zehan masa you tahun 1 related dengan apa. So you nak pergi belajar negeri mana, you nak pergi kerja negeri mana, bandar mana, study lah kan. Pergilah explore. Jangan tunggu hari ni nak masuk kerja, semalam baru datang. Nak katakan nak pergi internship kan. So you nak pergi internship, katakan you pergi internship, saya bagi contoh Langkawi lah sebab tu antara favourite student pergi internship lah. Katakan you nak pergi Langkawi, tapi you tak pernah pergi Langkawi seumur hidup. Esok nak start internship, hari Isnin nak start internship, Kedah kerja hari Ahad kan. So Ahad nak start internship, takkan nak pergi daripada Terengganu, pergi Langkawi hari Sabtu. Betul tak lah awal? So that you familiar tempat internship you tu. That's how important know the area. Bila you pergi intern, you kena tahu Langkawi punya attraction apa. Kalau you memang selalu pergi Langkawi tak apa. Tapi kalau you jarang pergi Langkawi contohnya, even kalau you orang lokal Langkawi pun, you kena study pasal Langkawi. Sebab apa? Dalam tourism psychology, lagi dekat kita dengan tempat tu, lagilah kita tak pergi. So you sekarang nak intern dulu you orang lokal. Samalah bila budak Kota Baru. Saya tanya apa attraction Kota Baru. Budak Kota Baru tak boleh cerita. Yang boleh cerita attraction Kota Baru, budak-budak Johor yang study dekat UMK yang recommend saya pergi sana sini. Sebab dia orang yang explore merata. Itu tourism psychology yang memang proven dan memang betul. Sebab tu saya datang kerja Kelantan. East Coast adalah tempat saya tak pernah kerja. Saya belum pernah kerja belah selatan Malaysia. Borneo dengan belah pantai timur tu tempat yang saya belum pernah kerja. Saya datang yang paling dekat lah pantai timur. Dekat tu 1 jam kapal terbang, bukan 7 jam bawa kereta. Itu saya punya definisi dekat. So you bayangkan you kena tahu study benda-benda ni kan. So kalau you kata kerja yang you buat tu tak related dengan apa job yang you apply, no such thing. You tengok saya punya resume, saya punya diploma farmasi kan. Okay. Sekarang saya bukan kerja bidang farmasi tau. Saya dah bukan dalam hospital lah. Saya letak lagi saya punya skill masa saya kerja. Ni memang kerja full time. Senior pharmacy technician. Okay. Orang yang kalau you pergi ambil ubat dekat hospital yang selalu yang you jumpa tu. Yang dekat belakang kaunter. So tu kerja saya dulu. Okay. Dulu dia tak wajibkan pegawai farmasi. Dulu saya sendiri yang kena bagi ubat kan. So saya letak sebab masa saya dalam farmasi yang ajar saya kerja jadi laju. So accuracy and numeracy skill, semua ni saya belajar dekat dalam hospital. Sebab dekat hospital you tak boleh buat mistake. Industri kita, tourism dengan hospitality, kalau kita buat salah pun dia tak melibatkan nyawa orang. Kebanyakannya lah, unless activity kan yang melibatkan nyawa contohnya. Dia bukan yang nyawa. Tapi orang tak suka sebab orang bayar, orang nak berbaloi experience diorang. Okay, betul kan? Kita kan, kalau kita sendiri kan, kita bayar kita nak berbalik experience. Tapi bila hospital, kalau you salah bagi ubat, memang orang sakit tu tak payah komplain. Kan? Tak perlu. Ada orang detect je salah tu, kena soal siasat. 3 peringkat. Dulu. 3 peringkat kena soal siasat. Dekat dalam department je 3 peringkat. Okay? Memang banyaklah juga dia punya soal siasat dia kan. Saya salah seorang tim, masa tu saya ketua untuk tim soal siasat. You ingat senang ke jadi ketua ni? Soal siasat salah laku, salah bagi ubat ke orang. You ingat senang ke? Kena maki je lah sepanjang masa kan. So saya belajar semua kena maki apa semua ni. Menerima maki lah kita kata. Bukan saya belajar maki orang kan. Saya belajar menerima. Maksudnya belajar untuk jadi orang yang boleh terima komplain. Daripada orang semua saya belajar kat hospital. And then saya transition pergi kerja-kerja lain, benda tu jadi lebih mudah sebab masa training basic tu dah strong. Memang very very good lah training waktu tu. Subanjaya Medical Center dia company besar. So dia punya training dia ada training wajib yang mesti you kena pergi 2 bulan sekali. Training customer service, training keselamatan contohnya kan. Kalau you tourism mesti akan ada training macam tu. Training keselamatan kena ada whatever. Sebab tu pentingnya orientasi. So bila pergi apa-apa kerja, jangan miss minggu orientasi ataupun hari orientasi. Jangan miss. Sebab itu adalah platform dia bagi tahu dekat you apa rule. Apa
yang boleh buat, apa yang jangan buat. Sebab dia orang akan share tau apa experience company dia ada selama ni. Okay. So tu je lah kot yang saya rasa related dengan you all kan. Sebab yang lain ni semuanya academic punya style lah. Okay. Saya rasa macam tak sempat je ni second topik ni. Tak yalah, dah 11 suku kan. Kita sambung lepas raya. Yang tu, nanti lepas raya tu nanti saya speed up kan. Okay. Right. Sebab saya tak suka buat kuliah 2 jam bukan apa. Kita punya attention span kita kurang. Saya orang yang bercakap. Saya terpaksa bagi attention span jalan kan. Tapi you orang yang mendengar, saya tahu you dah ngantuk. You dah ngantuk kan. Alasan puasa semalam qiyamul-lail whatever, tak kisahlah kan. Saya tahu saya pun student kan. Right. Okay. So tu je hari ni. Tulis attendance dekat dalam box siapa yang belum tulis. Ada soalan ke, Diana? Miss, saya nak tanya. Ya, sila. Untuk kita buat resume tu, paling maksimum berapa helai kertas ataupun page lah maksudnya. Sebab kadang-kadang kan macam bos kan tak minat nak baca semua resume kita kan. Jadi paling maksimum berapa sepatutnya? Untuk early career maksudnya pengalaman kerja you kurang daripada 3 tahun, 2 page. Oh, okay. Terima kasih, Miss. Lagi satu, berkenaan reference. Contoh kan. Apa dia? Berkenaan dengan reference. Reference, okay. Okay, kita kena letak selain daripada family kita. Jadi contoh dah, boleh tak saya nak tahu pengalaman Miss? Contoh kalau bos tu tanya tak orang yang reference tu selalu dia tanya soal apa je? Saya teringat tahu benda tu. Oh, okay. Benda apa yang nak tahu kan? Kalau daripada, saya tak pernah jadi reference untuk peribadi. Saya tak pernah. Saya pernah jadi reference untuk student, maksudnya macam senior you yang graduate yang minta kerja. Saya pernah jadi reference macam tu. Faham tak? Kan tadi ada 2 jenis reference kan. Satu reference pasal qualification akademik kita. Nombor 2 adalah orang yang tahu peribadi kita kan. Okay. So tapi soalan dia lah yang dia tanya, apa yang dia telefon ada seorang student ni. Saya tak sure dia minta jawatan apa sebab dia tak bagi tahu. Tapi dia cakap, Miss saya nak minta kerja. Okay, fine. Saya tanya kenapa letak nama saya. Saya bukan supervisor PPTA. Saya biasanya picky sikit tau bila student nak minta jadi reference. So dia kata dalam banyak-banyak pensyarah, Miss dia selalu komen dalam kelas pasal saya. Okay, so okay, fine. So maksudnya saya ingat muka dia lah. Okay. So dia letak saya reference. So masa employer tu call, dia tanya macam ni. Kita nak offer jawatan ni kepada student ni. Maksudnya kita nak offer jawatan ni kepada nama student tu lah. Disebutlah nama orang yang apply kerja tu. So dia katalah, you rasa dia ni boleh buat tak kerja tu? Itu soalan yang dia tanya. Dia boleh ke tak bawa jawatan tu? Maksudnya kerja tu lah. Saya rasa dia apply macam executive position kot tak silapnya lah. So dia boleh ke tak contribute kepada company itu. Tu yang soalannya lah yang selalunya. Simple je soalan diorang selalunya lah yang dia tanya. So, okay, terima kasih Miss. So tak kisahlah. Orang yang boleh verify you punya cara you kerja ke, katakan awak punya mentor dekat situ ke, situ Joy kan, katakan you punya mentor dekat situ ke, contohnya boleh je, tak ada masalah. Diorang kan kenal you kan. Ya. Which is a good thing bila you ada aktiviti yang you buat luar daripada classroom. Itulah kenapa kita kena ada aktiviti luar daripada classroom sebenarnya. Tu reason dia.